Ebusianfo me ma obi piara akwaba. Ye from me OBAAPA'S recipe. Enne ye abeye enyadoa abomu. Enyadoa abomu ye ebeye ede ye pa na obetimi ede bibia. Enti sa stew stew a also will try ene wabusianfo na mudi. Enti black kitchen na ye no aduane. Enti ye baba hye enti ye behia ensuo. Ba ansa na ebeye stew no. Biye ko bi recipe. Enti sa ko bi ya be use bi na e de aye stew. Na esanse ko bi na ye de enchene hye yi enti no. Awose yi enchene bi ya de efri ko bi nim. Aha, enti ekisho se wa wo ye ko bi no ofi a obeyi enchene ni na ya de efrim. Enti wo wi na wo de egu ensuo nim na wasoku ewu ensuo nim wa hye ne ensuo nim. De enti ayeye ne sa ne se de be ya ebeboa na ebeyi enchene no a ewo mu no efrim. Enti fagu ensuo nim ne eja no ho for 5 minutes. Enti sa stew ebeye behia je ne mienu akese mienu. Ena enam sa kontom ne ewo enti eni nyadoa enti na be use summer squash. Eno so ayese nyadoa pepepe odi ye stew a nice pa ana very healthy so ho di nuro ewo mbebre a ebebo ni pedua no. Enti se na nsan se be use anu se be use just miensa pe. Ye wi na de entos we hia fresh entos ewo stew yi mu. Enti sa entos no se be use enan. Aha, enti wo wi me so hohoro ho san se omo preservation no ti ne pese ye hohoro ho an nyina afiri ho. Enti wo hohoro ho wi a na wa yiyi uje ni na nso ho kama pepepe. Se de be ya ye bitimi ade etwitwa ne kama. Ti hohoro ni na ho. Se nyado stew de ebeye de pa wo so obia wo fi na wotama wotimi try bi. We eye a different recipe kra obetimi aye no wo fie. Ye nya hohoro bibia ho awie no. Ye ba betwitwa enyadoa no ana summer squash no enkete. Normally no ebi mu wo ho no ma omu benoa enyadoa no. But ene recipe ni de betwitwa ye de agu abomu nim. Se de ebeye kama. Enti wo use we ni bia mesrew twitwa no nkete. Very easy pa na ni taste ni so no. Enye nwono kra emu se from. Enti wo de ye stew a ema abomu no eye de. Enti etwitwa wie na de agu ade mu na de asi ho. Enti awie no so o se be twa entosi no. Ni nyina twitwa ne kama. We na madi nkan ayiyi mu aba ni nyina afrim. Se de be ya metimi ade ayi mi stew a ema ensuo ema stew nim. Enti wo wie un toast no wase twitwa ujede ni nyina nkete. Sa je na we ene de be chi abomu no a ewo ahyase. Odofo nya eto aso biem no so ye behia mackerel a ya soto. Mi wo recipe ewo me page ho. Enti se wunnim the way to mackerel a very easy kra. Obetimi akome page ho akwakohwe the way a to mackerel. Enti enam se be use sa enami na ye de aye abomu nti no. E be yi mu nkase bia from se de be ya obi adi bia na obakra di bia kase ni bia de enwo no. Aha, nti ewie ya so yeja ye de coconut oil ene be ya abomu no. E say ye ko bi nso so 5 minutes na pa ho na ni tine de na ye nyusu na sanse ni ti no enchine wo mu pa anankase nsu wo mu yi enti no de ye nyusu for this recipe. Enti be twa ye ko bi no enketwa. Aha, enti twitwa ne nketwa pepepe. Ko bi na ye fine. Ana ye wo ko bi nso so recipe. Obe se usuon de ye sie ko bi a ni recipe nso so ewo me page ho obetimi akoho na wakọ akohwe kama pa. Enti ye wie na ya nwan nso ayehye enti ya bachi kobi no edi kobi ni echi anwan so se de be ya be ma anwan no ayehwam na nya taste sonko kra ewo abomu nim eno anti na ye ne sa ehu hia yie pa se obachi okobi na ansa na enche we eteki be 5 minutes pe na aben enti eben wi an wo yiyi afri anwan nim. Oh me se onua anwana yehwam achese efia esmeli ko obi nko a ayehwam pa enti ye to aso menu ne de jede ni begum enti se yiye ko obi na wie no yenchi jede no for be 1 minute bi pe. Aha, nti ye chi wie a ana ya yam mako ginger garlic aha na wa hai
enti e de no nso so e beche abomu no mse nyadro stew de wo se wo blend it na wo de chi so enu bi na ye no wa hai aha nti de ba gum na ye de afraje ne na enum na ya chi no for bare 5 minutes pe aha aye hwampa abomu tumi se ebe ye de yie chese bibia e koso wano pepepepe se de esi e pe ya bomu no sa pepepepe enti e ma ne chi for 5 minutes bi na ye nhwe ne a wo si digumness. Enti after 5 minutes ni na ye de toast na ye twitwa no e de egu abomu nim na ye num kama we ye odo abomu de me se wo ya wo ye na ye de na ye hwam enti ye won nchene esanse ko obi ni enti no ye mfa enchene kese enti de nchene kakra betum for now enti ewia na de all purpose seasoning a eye herb seasoning chemicals bi nim na wo de bia eden egu abomu nim enti we nso esa atrekese no meyenu enti yenum awie no na wo de wo fish no a wo smoke no e de agum aha na wa num kama pa na afra na bibia ye nice I smell nice pa I wish say right now no be try e wo fie enti yenum kakra na di be 1 minute no na de ko bi na ya che no esi ho no na de egu abomu nim esanse ye nyadro stew nti obetim de kosua gun ananse obetim de akatoa but this time ye de akatoa na eba be gu stew nim wo de akatoa ye nyadro abomu a e de yi pa se won tra bi da mesrew tra bi hwe akatoa a ye de nyadro stew no e take stew no to the next level kra yes e de yi akatoa nso so ye melon seeds e de yi pa nti me try say obey na obe use bi na dia try sa recipe enti ewia e benum kakra bi na ye bua so e pese akatoa ne gu hu ne yi ti se de odi kosua agu abomu this is how we want it enti no me se bua so be 5 minutes pe aha enti after 5 minutes no wa bie so na afi de wonum kakra se de be ya entity akatoa entity na enam no ko bi na ewo mu so nye dai entity akaka na abomu no na awie abomu na ye very nice pa enti yenum awie no na afi de ye de yenya adoa no a ye twitwa ne nketwa no agum esanse yen pese ye be no nya adoa no na aye mememremre na ahode ni nyina afiri mu ntine ya anoa edi ni nyina egum ebeteki be 5 minutes pepepepe na aben very easy so easy abomu yenso de yie pa obetim de di emo obetim de di barre obetim de di bibia ope bia aha enti me nsia na me pese me gene na me twitwa ebi dedededem enti me yi gene baako na me bi twitwa de agu abomu nim se da be ya ebe dedem na manya gene taste ewom ana ema abomu nso ani eye fe enti me nua se won try see da this is your first time Mr. Trebi ye bi ma obusua ni na OBAAPA recipe na OBAAPA kitchen de adwuma ye die ne ye boa ye nua maamo se be ya ombehu enuane noa ene bibia kama ana afi nso enuanom me the spices babonten mu nua ba the spices eye natural spices ahodi nuro nko ani nyina ya ahodi nuro ye friend OBAAPA odo spice eye all natural eye nice pa eboa oni pedua na obibia mu chemicals bia anso nim eboa ma bibia ye kama enti ya na mpache wa contact me na waje wodie enti na ye still na ye ready ye de barre any body any ebedie wo pay wo nso na de awo no ana say se de wo bia office ebe ma na ye complete nkosua o na de ni na aka ho bi na wodi me da obi biara se na me nya adoa bomu se wo ni nya adoa na obetimi de summer squash aye na ye se nya adoa pepepe enti da se obi biara nya abla be hwe me like page no na share my edase